American ndani. Ndani American nakusoma. Okay, wana soba M23 yeye wana tuzuie. Unatambuka gari ndio unaona dressing unaanza kimbia. Na mimi siona. Kama kwa ile gari pia bombe. Ile ni ba mortier 60 ya bale banyama ba M23. To récupérer na Motorola, to récupérer ba mortier wana, ba bombe na bango. Bomo na ndenge ezali. Mais na bibembe nyoso tokangi bango photo bazawana na balabala. Eyokani. Sepeli penza. Moto. Boy tozongi. Wana tozongi. Touti kotumba nyama. Lelo totumbie. O kabila lobaki o ngai. Oh. Ata munapiga. Atubagope. Murtesa event tenye yoka pirone kuna mabutongo. Atubagope. Hapa ni moto kumoto. Bonsoir à toutes et à tous. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous vous remercions sincèrement de nous compter parmi les vôtres. Chaque jour, votre confiance nous encourage à vous apporter l'information avec rigueur, clarté et engagement. Alors, sans plus attendre, lançons-nous dans le cœur de cette édition. Bonne émission. Les Wazalendo poursuivent leur mission de reconquête des territoires. Un membre du M23 capturé, accompagné de ses munitions. Nous sommes à Mwenga. Cet événement illustre la gravité du conflit, mais aussi l'engagement pour rétablir la stabilité. Hata mko kula kwa ile kilima nyama mbesile nyie. Upige bombe mwe. Maharamu. Biso bazalendo tana kanda na vino wotika bali wengine na vino toko tumba vino nyoso. Bobo sila. Ligne des fronts au sud Kivu. La localité de Kasika, dans le territoire de Mwenga, sur la route de Shabunda, avait été prise par l'armée rwandaise affiliée au M23 le 26 novembre 2025. D'après des témoignages, des combattants Wazalendo auraient repris Kasika le 28 novembre 2025 vers 12h, heure locale, après des affrontements avec les rebelles, et plusieurs soldats rwandais auraient été capturés. Parmi eux, un certain Mupenzi Karegeyi, présenté comme originaire du Rwanda et membre de l'armée rwandaise, RDF, est cité comme chef envoyé en RDC. Il aurait déclaré que les combattants RDF M23 ne toucheraient pas de salaire et dépendraient du pillage en RDC pour financer leurs opérations. Pale kwenye tulifika sasa asubuhi wataenda mbele njoo nilitoka nikaenda mkaba muhanizi zile magari zilikuwa sasa maiti ngapi za bantu yako zinaona nilitoka mwa ile asubuhi njoo wako wanapigana manake leo nitoka siku ya 4 ile siku nililala pale njoo asubuhi njoo nilikuya bako banapigana sasa. Sasa ile mimi nilikuya niko naangalia njia yetu tulikuya Kinani. Hakuna kutupatia mtu. Njoo sasa mimi nakuya niko naangalia nini njia. Ndarudia nyuma na sasa. Ngapi kumwezi? Hawapokea yake. Barandaka mara bako. Hawapokea yake. Hawapokea yake. Sasa biko wanamtumikisha, biko wanamtumikisha mwende wapi? Mie jinsi ona na miaka yangu siwezi sema Mungu. Kweli ndio mashi Mungu. Ukweli yangu ni ishi.
Vingine vyenye mtaniuliza ndakuwa nawaambia, lakini mwache niwaambie ukweli yangu. Kama njoo na kuaga mniu. Mie nilizaliwaka Mkongo, Masisi, Kichanga, pale Kizimba. Wakati wa vita ya kwanza kulianza kama vita kama mnayua yenyewe wanaita magirifi. Tukakimbilia Rwanda. Kukimbilia Rwanda, mie nikaishi Rwanda. Kukapatikana amani, tukarudia Mkongo. Vita ya M23 ikarudisha ya SNDP. Tukakimbilia Rwanda. Njoo nikaishi Rwanda. Mwa hii mwaka njoo nikasema walisha kamata Goma, walisha kamata Bukavu, hivi tulisha kubariwa kurudia mu mashamba zetu. Hivi sisi Banyarwanda tulisha kamata eneo. Kongomani, kwambia jinsi mimi niko Mkongomani. Huko Mkongo, Mtusi. Huko Mnyarwanda wa Rwanda. Mimi niko Mkongomani. Niko Mkongomani. Ndio nasema lugha ya Kinyarwanda. Mimi niko nizaliwa Kongo. Yangu kazaliwa yangu. Nilizaliwa Kongo. Kongo Masisi. Masisi pale Kichanga. Lakini uko Mnyarwanda. Masisi uko Banyarwanda. Tukatokea pale tukaenda Katoi. Ile vita ya kwanza unasema vita gani ile? Jina ile vita? Ni Rwanda. Ni Masisi. Ni Masisi. Mnakulaka ile rasio yenu inatoka wapi? Rasio ya M23. Ya basoda M23. Depuis les lignes de front dans le territoire d'Uvira, le général autoproclamé James Fieka Adui a lancé un appel pressant au groupe Wazalendo pour qu'il rejoigne les positions défensives afin de faire face aux rebelles du M23 qu'il accuse d'être soutenus par le Rwanda. Selon lui, plusieurs combattants Wazalendo restent encore distraits au lieu de participer à la défense du pays. Il a déclaré « Les Wazalendo doivent quitter la distraction. Nous sommes agressés. Nous devons rejoindre les côtés des FARDC. J'insiste que ceux qui sont encore en ville rejoignent les lignes de front. » James Fieka Adui affirme également qu'il s'inspire de l'exemple du général Ngoma Nzito qui continue de combattre les rebelles dans les territoires de Walungu et Fizi, deux zones souvent visées par les offensives ennemies. Cet appel intervient alors que les rebelles du M23 multiplient les attaques contre les positions des FARDC et de leurs partenaires locaux dans plusieurs territoires du Sud Kivu et du Nord Kivu. La pression s'intensifie sur plusieurs axes stratégiques, obligeant les forces loyales à renforcer leurs dispositifs. De nombreux observateurs estiment que la cohésion entre les FARDC et les groupes d'autodéfense pourrait jouer un rôle décisif pour stabiliser les zones en conflit, à condition que ces groupes opèrent dans le cadre d'une discipline militaire et sous un commandement unifié. Kundi letu hii ya mvuma ya MDP bare APC tulitoka Uvira, tulifika hapa kufro za Kageregere huku mumwae plateau na ho plateau ya Uvira. Hii kundi ambayo inaongozwa na James Fieka Adui na observance wake Mafikiri Ruesha. Tuko hapa kwa kufanya kazi. Tulikutana Adui iko kabisa hapa muho plateau na mwae plateau Kageregere. Ishe de mtumba yote gisi mnaiona huku mko M23 nyingi kabisa. Tulipofika tukaongea kizungumza na jeshi letu la government FARDC na Etafoke Burundeze, lakini walituambia ya kwamba kundi letu haliwezi kufaulu bila kukusanyika sisi wote wazalendo pamoja na FARDC ili kufanya kazi. Na kuna maoji ambayo walituoji kutuuliza ya kwamba katuna autorisation ya serikali ya FARDC kuautorize na coordination yetu ya wazalendo, mimi mwenyewe Fieka Adui kuja kufanya kazi huku, kwa sababu nitoka Uvira na Bisirani kusema ya kwamba kenye kitakuwa huku kikue, lakini government yetu inastope, inasema mpaka sisi wote wazalendo tukusanyike pamoja na serikali ya FARDC na serikali ya Burundi ili tukuanza kufieka adui mwa milima yetu ya Kageregere. Sasa unajua wa viongozi wa kizalendo kama serikali iko nafanya mambo kama na hii kwa sababu sisi hatuko organize, ndio maana
serikali iko na stope. Ikiona kundi moja na adui ni mwingi sana, na ndio maana serikali na stope kusema kwamba sisi sote tukusanyike, lakini kuambia sana sana makundi ya kizalendo yote, kundi moja haiwezi kufaulu. Tuje kwa wingi. Tungekuwa tuko wengi sana, labda serikali hainge stope, lakini kuona kundi moja tu ya mvuma MDP bare ya PC yanaongozwa na James Fieka adui na observance wake Mafikiri Uresha, na ndio maana serikali nasema tuache kwanza ili tuangalie kitu tutafanya. Lakini naomba wa viongozi sana sana wa kizalendo tuwe kwa umoja. Wanaanza kutudharau sisi wazalendo wenye kuwa mteritwari ya Uvira. Ona Walungu, wazalendo na FARDC wako napiga adui na Nord Kivu. Fizi, Mheshimiwa Ngoma Nzito iko napigana kule, lakini hapa kwetu mteritwari ya Uvira, kwa plateau na mwa plateau Kageregere hatufanyi kazi. Lakini tunasema hivi kwa wenzetu wa viongozi wa kizalendo, antuka tusifanye kazi ya kufika adui, tujikusanye sisi sote ili tuendeleshe kupiga adui. Adui iko mingi kabisa, Shende Mtumba yote mnayala adui. Hapa niko kufroza Kageregere. Asante na Mungu awabariki. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.